Sambisi parabala basinget ba fiktiva katkanga pousse la ne auto wende na wen manane konrunda tenewa tina likiba sambi ne moli antasia kibanu ru kon oblamni si sambi daba cancer banra ti ipati le masante toroza manzenga interante pam bakanga tipsori ye alzuma avile kiu alasma wai la mana tigsiga border loti kasongoa nan consoto pake l'auto yitu noli san tipsde cancer baramba ya Burkina Faso l'Etawa mpasi Qatar 5 septembre laptonya nan pake l'auto cancer tipsde cancer baramba tipsga son para kwilimsi ipamda tenganaba rokma Christian Kabore son compte ko ici Nord Wuzgo, type Kong modèle là, Toro Tchanga Tenga Tonti Mane, Runda Waya Burkina Faso Mengala Napama type de Mese, Rina Wakidam Tia Suno Netondo. La tonne Toro Mantum Konga, Yawenma Kata Yinga, Yawenma Altes Emi du Qatar Yunga, Yarina Kite, Tol Neda, Tawaya Netonka, Tina Nataba, Ankel Mitsunogo. Donc Rina Wayada Bon Dambala, Teton Lotremba. Mbekana runda nangeza konga yela bu motoza song nimbuida to blebe ko pam lafi la centre yemen mimeti gwam lab gomia na yi wana te ne ba fatwen waka ba sangatara ligidi puisque ne kan fa katale lo wa niveau yemre ina kete tumbule mi satikala dige na yutoto te antaraba Lankatarba a faton wa tipkane la na yele dina nakakano wa sega da meti ne kan fa mi man control da mangese ba zan man ka je control la tono bank je ne lokte ma bank jam da cancer wakato ita tipka ya toko donc da tan wile ga me tit fa to kon sa de mense la gese ton men na dikno kenen ninga am pa men tip toto ti nan kataro tip na kakudi ba tikrameti nan pakin yani dilia tengana ba bo loto son bien daba cancer ba ne pas bien daba de bling on vai son bangi ya o masa tonri en kokti nan pakin ya sibla avec l'équipe la sampiga ou la Burkina Faso combini si sen ya ba tumno ya tawa damba son bon neti jeune le plein damba Siertaba sumbe Burkina Faso ka la sambe zamanzensi la certa kasanga me ya suna mana tasra butoto lengesi nakin boro la kombi ba santale nustuma twin dike wakat kanga ya corona virus wakat usnele taptuma tonri ancheng atawli et pamda venam ne Abdourahim Tapsoba la amivalia son pitnero Kiti kombisa yini kasimse, anpa uye team si kende ni kombisa nustuma wenge. Adia woto ni larabo tikisika sankanga pora. Yam nyakar kanga, ya kombisa siya nustentum ni basambe Burkina Faso la temsa taba l'armental sous la viglega. Sul kanga, tikim de kombisi ya tawo damba nustentum ni ba la l'armental sous la butoto sentum de nustuma wenge. Azako wedra wo siya Burkina Faso tenganole sembe Senegal solmo siya bambala tumda banyokotra. Yi vendra. The Wingam Jen number imbe runda ya sida tuma ilia tuo tunambe da kara miata komba mbebe na karamde ya sida karamde be morgo da soma la wusu fa karanga ha sa brata tuma bala banamba ne ba fa gof ne ni ligidi la abhawa jin patal tuma ya togo renkite ti gouvernement humbe ko sida ka ministère hingeto la jeunesse hunaman entreprise number la toni ya meton mehembe kenga diatam to komba mbebe no bam meton mention di benen crave entreprise number kere meton wa kala ba bebe nti be kame afin crave entreprise ni sa to men to Burkina Faso ka ti bangni bam men to pam kenga briko wa paska donc ya ren kiti na yarba Kombisa nusum ya yetim sentembore tuma kolo ya woto ni la zakobo losi ya tumda banyokotra wingia abkel la me empire kombisa sembe nusuma wenga si yak yamna mantum kanga sekende Burkina Faso yidigile wenga la tonre nyataba nsongona taba ti ene fa le bin compte gouvernement panga parce que sans date son ne le banga handate amenga hampa me handate fona songa la wantoto la bam me hiya taba miwa la songa taba temen kisi bizulo sa du gouvernement me tonre un songba
ne sõngr buud toor-toore wala ya woto n kɩtɛ tɩ sɩd yãagdba n data tɩ bãmb menga sɩd yik b toore tɩ wakat fãa zĩig n pʋgd tɩ concours namba n dat tɩ fonction publique yẽ wakata rat n laoogame bal fonction publique pa tõe n dɩk nebã fãa yese la b sã n tõogd n pakd b toor entreprise namba bãmb menga n lebgd n dɩkd neb tʋʋma ka pa bãmb wat n baood tʋʋma ye ya kombi sesiyit Afrika windiga sun luite tems buto tore la sinze kam nawre on watigis kanga wa la pama bangal poso buto tore sun tundi ni tum kasim sepsim bo neti panen de baramba sinkende nustuma wenge. Mouvement pour le changement et la renaissance kwaikwera MCR a tabisi nepta odam matala tigiska sanga sumbonde ti kongrewa ya marse kiugra sma wai ne ala sama piga ya be la belia na nyaka tayuru bari tublui parti wa tawri la absenya kaba wiligament na seva suka zabe ne yamdaba la politique nyosu buto tore son unionsde et pamda venam absen kilena abserta ba wakato en kumsi en kwesinkende ne nabora son lore ambivalent. Atayiru bari simpame MCR nyaga na boro sulure November kiure simpisi la yib 2020 yumna adam nyakab la même sa tabli parti wa tawri ya nyawa yitum kasanga MCR simana atikis kasanga sambonde ti congrès extraordinaire pour la congrès kanga pour kelli wakat mane gel buto tore sinto zindi na boro sulure November kiure simpisi la yiba la sanya ni MCR amwini ga meti na bor kanga pour ni sali am daba yi wusoro ya ringa la MCR tor so pala winia ti ban vigindep tuma gwele sina yilen ti politika poa bahyardo la venem to zindi politika to damsin tumna umaru jigma le pardon winigdeme MCR to sabsindi kwesnisba congrès tuman rahma yiba rahma wayla rasan piga ki kanga poa ya hanan zindi imbale election en lora bon yisoma bon pays soma. Donc, le bureau national décide maintenant convoquer la délégation de la province de Mataba, ni Temsa Taba, te boîte des Indiens sont ça. Gestum dan tuma ya yisoma ya pays soma, te rikna kendremo hana ilanti wata yisoma. Congrès mele gehamia ti équipe ni ngenda zan tuma ya soma, la be tedam ti équipe han le vent renforcer, yen yir soma. Kitam ti congrès me zinga équipe pala ya tayru bari nanges équipe pala yele. Nimbui de lewa wumtaba yelle kellen zinda suskanga poa la sayaneta yirubari rena meti sidzindi tebi yawlongo me bukora bampa nyakat sin ya bukaw ningai ya nasa damba budo wala romika budo sida yenzindi umaru jigma be MCR pactu wa poa na pala wa bem net fa tara anyabo na pala me wa ne yam pala tedam ti yam pal kan handi kin tumda ko na ya kaninga textra me il modifie textra me ne wala tengana za pala yam nemti runda gomda zimstaba haya yam la yati terrorisme be mola donc il faut que tu parti politique me gisu textra ma na yelati atonron zimni wakati ni vim ton na be ko donc wat pour en tout cas tumda na yisuma ti wenda ma saka ti burkina ma saka ndike wiama ko tayru bari ya MCR président parle tikus kasankanga pour a parti wa sevigilga kelli wakat bjese silfat ningap sinandike nya biro wa yumana sa son wata MCR kelin winiga me balati bam parti wa benam kisi de basul pour tebna la am taban tume ti venin buto tore ton zindi politique buto to pousser. Barka ami Valiant masana ngoma wotoro sinya tigira lado lara tigri option mane apaka kulimse alzuma avril kiu la sma way libante para kulimse avril kiu la sma piga la yemre ya no pila na san soba ya sabab me ason songe pour man ba sin yi afrique tem skatirse na wana burkina faso pour man ba teptonre en bonsoir la pour un kon nembuida ya senaza limazakin la aptal tigkanga tamda venom ne amivalien. Senazalo kasanga patonde nimbuide senkende ni sol son compte paka avuk pile na se soba rem kasanga senkende lada we ngap sambon kwera ti firoa lere yibtore la mande basimbe burkina faso kane la timsa taba mwiniga bangare senkende ni lada mano wenga la saya ni firo vigna augusta palemfo mwiniga menti tumda vuk pile na se soba randa wa sindara tineba banga kombi sintar bangar senkende la manra wenga wa raba pideme ableba mwiniga menti
tʋʋm kãngã yɩ sababu tɩ neb ninsã fa yil sẽn zekb naoor n be Senazaro kãsengã pʋgẽ wã yĩmi b yɛla buud toor-toore a salif sã n fo sẽn zĩndi tʋʋm kãngã pʋga pɛga sul-kãseng ninga sẽn vigla fiigre wa b nidg bãngã pʋga tõnd sẽn wa zabrã yẽnã wã ges la maandbã tõnd sũurã noomã hal wʋsgo bala neb la ne sẽn yɩb zags n wa nan la na yɩl n yĩm b yɛla na yɩl n kẽ sã ne nasadam boon tɩ wikɛndã pʋg ne sũ-noogo la b kẽ no-loeerã pʋg ne sũ-noogo m tẽed b sũur yɩ noogo la d laame n yɩb kɛɛng n wa modgame tɩ nebã sũur yɩ noogo la tõnd la maandbã mam sũurã noomã ne tʋm-tʋʋmdã nin-kãanẽ wã zaabrã tʋʋm kãngã paama tõnd tẽngã taoor soab paga a sika kaboor yãare bãmb me kellame n pẽge fiiro wa taoor soaba ne neb ninsã fãa gilli sẽn lagem taaba n vigl fiiro wa sẽn sĩnge ne pipi yʋʋmdã n zek n tãag rãnda sẽn bɩ a yʋʋm piila naasã pʋgẽ wã talif sã n fo tʋʋm kãngã pʋga pɛga sul-kãseng ninga sẽn vigla fiiro wa tɩ mam pɛgd sã ne fiiro wã rãmba ne tʋʋmdã ning b tʋma la m kot wẽnde la m kot nebã sẽn get tõnd wotone wã tɩ bala moosmaana b yel-bũndi tɩ kũum tɩɩm yaa laado wẽnd da yiis laad noor abada sora sẽn kot b pake fiiro wã kell yɩ wakato t'a augusta palem fo rɩke bãngr kaset sɛb b sẽn boonde tɩ attestation rãmbã n taas pagb piis n paame bãngr paoosg sẽn kẽede ne la maoonegã wɛɛngẽ rãda yʋʋmda tẽegre fiiro wã sẽn yaa reem kãsg sẽn kẽede ne la maoonegã wɛɛngẽ a da zĩnda wogd kaane avril la kiu rasmã wai n zek n tãag ye a ras n piiga la a yembre alors que les Brahmanes, quand ils les appellent net, Lunda Adlir da Sostanta Singa Adama Sawadro, il y a conseil régional du centre nord à Taol Saba, Sumboniti PCRA, il y a un consensus penalty bien sekba ni wongo. Pour barka. Et ne meti la semaine au peni si sun loarba yamta la wakati si nyake ti a région a wakati Sumbonde ti semaine régionale d'amba. Il y a bon want to quitter yam yam na man la semaine ça ti a région a semaine d'amba. Oui, effectivement, mars qui reste un petit là pour tout temps avril qui reste manou et c'est un kayam conseil régional centre nord tidna man tumbudu et bali am ton de région centre nord et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens là on va on mais comme qui mais ne be pour le mais il y a ça m'a ne yibtense un yi on va tendre ting beda posin kongusi kaya tuguri komina muso wotala ne ba joye wakin ti yam ti 2020 mais banga wa pass donc yele re wuso ti tonya kiam ti dete na mano ya toto et ne ba res ne bu sonda singomda ti centenaire ba ton taille kay ba ton taille ti ne même bom ti zone rouge alors ti de bom ne bis ndat wala projet nam datam pakan le boaga et wala projet ni datam wa men tebet a ila yake ngi centenaire donc tonya kiam na man semen kanga tina ngi dunia fanti c'est vrai il pas ma to la runda men la mendinga la sodasa et force de défense de sécurité volontaire pour la défense de la patrie et nen tout ba romi ki ne ba fanji ki yalla sa runda centre nord qui est ton vrimdam centre nord qui est ton wayem centre nord dem tumdam centre nord dem vuyem donc la tum dunia fangili et ne ba ngom de king ngom da ya fon pabe kayawa la ngom do to sino kaya ton vrimdam ren ki ton yak la sam piton re nantum sanyo sore donc ren ki ton yak la sam kansan nantim d'abord ton centre nord remba ensuite ton ne be kenga la nedo neda bon te projet programme association namba acteur namba gilli so wat tum ton ngwa donc na ta am datam man tum de la piton re c'est na quitter wini dunio van gilli ton centre non ken fon wimdam Il se retrouve à ya quadre de la gondo blara bone man passé c'est ainsi da ton mulgam te singa samedi 27 mars et singa ne foire pakre alors foire zindi effectivement rumsi et ne ba tonde ne bu so ko de me mande CBC et yam centre nord mais ton kaya menga capital cuire pour donc ganda touma alors donc il y a des ban ra na timbamba ti ne ba na yi gbobo la tawa ton ken ra ngese la bara ensuite de tal yuri effectivement de mana bon de course cycliste nananda
yam ti ton centre nora kaya menga ton wanda ya kirse voilà halanda bamba équipe nationale menga ya kaya la yitu watin donc la yuma nora tumda maram voilà yiki ton de kiasa ndatman compétition namba ti yetinya neba tebke te mand we de kusa ti na ton ti ton yi centre nora wa passe équipe nationale te ton pas équipe ya tirera ça ne serait pas la cross populaire cross il y a bombe il y a la tigma soda ça police namba gendarme namba neton civil namba tena na taba on ken joy bilfu conseil en temps tenga pour y lever on il y a bon il y a na tonde na taba ba mi mti jab nington be pour moi soda c'est un patron spam zabra civil namba patron la sa na taba ne ka fa taran ton mal bum le ninga ti ton ti zabra ton pam ton ti zabra ça seigneur serait mais et de tal bondo yam ti ton centenora ton ta riem den do yo so tal groupe mengti ratin ta ni pista ton dit bon c'est vrai que pas tal moyen vous soyez la moroti zabra fa ton pam le musicien en bonu to gwari une fois de zingi non seulement ti ton de ça non mengre bangba ba ne mbebe te pas même voilà ça était musicien quand militaire mais pas mieux donc or ton tal musicien am dat ni je pista donc 28 ans 29 ans 30 ans 4 young fan et musicien matamante bon julé c'est son jour et coronavirus a passé dans son sol ça se nomme Nimbuida kaya les gens du centre non Nimbuida talent to yidma oui runda ya koma problème yam nemti wala koma et wala kaya tenga poa et biba sala sene et déplacer na manwawa ne ba ya wuso et comment d'abord avant de ne pas avoir problème be badam pas gomde ne ba double man ne ba passer ou so donc runda ya ko problème bébé ton ha yak tina mana forage sans qu'il pas trop voilà donc il y a un joueur bébé c'est que runda vraiment sans ton pas petit non seulement on est à et ne de on est central yam la ta so ton son ti comment problème manare bade ton wa ken tum da par 2017 ton da wa yemi souk ne ba ma non tene ba bande li no namba tin ta mbot kaya to be dom non problème ya kuma o san ken l'hôtel pourquoi et ba coura kabe sak da vui la kum san kabe baton vui baba donc effectivement runda ya kuma problème bébé bon en tout cas des guetame et les bawo dans les zones en bas et neba on est à te son netable na ngi na mana wana tu veux sans sac et ba kayatinga pon kom kabe ton total le zinga to tu ba ton ta lak na ta lak dem ta lak bam et boulsene runda manda barrage bi donc en principe ça ne pas ça na table pas moyen en principe c'est que toi mais tu comment le problème de pas ma solution Barka Adama Sawadro ne la meti yam ya PCS ya Ponte région du centre Nora pour son béni yamba syndikweli wa son dum sambisi parbala pa ya kamela da kibayana para kulimsi tit post yam ne kama yimli syndikweli en gesto la konta seka talato tikibay sambi billi walike l'état science na kilbina wendo son kondo amina